प्लास्टिक फ्री मडगांव करपाचें, सो त्या खातीर हे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकाची बॅग्स पळय जी आहा सो ती आमी आज सगळ्या मार्केटान वाडटले। आनी जेन्ना ह्या प्रकल्पा बद्दल आमी योगीराज बाबाक सांगलें तेन्ना तो रोखडोच तयार जावन ताणें हो प्रकल्प करपाचें आपल्या हातान घेतलें। आनीक अंडर मॉडेल मडगांव इनिशिएटीव हाज्या अंडर हो प्रकल्प आमी आज घेतला चालू। हो आतां आमी आयच्यान स्टार्ट करतले मार्केटान सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करपा प्लास्टीक बायोडिग्रेडेबल पोतयो। प्लास्टिकाक लागून खूब त्रास जाता, सगळे सिवरेज नेटवर्कान प्रॉब्लेम जाता, गटरांनी प्रॉब्लेम जाता, म्युनिसिपालिटी सदांच कंप्लेनी येता, सगळ्या प्लास्टिकाक लागून प्रॉब्लेम जाता। म्हणून ताका लागून आमी हो इनिशिएटीव सम्राट क्लबान घेतला आनी मॉडेल मार्गावान तांकां हो सपोर्ट करून ह्यो असल्यो बायोडिग्रेडेबल पोतयो आसा पळय त्यो आज आमी मार्केटान वाडपाक स्टार्ट करतले। हो ह्या म्हयन्यान आमी स्टार्ट केला आनी एवरी मंथ हे चालू उरतले ज्या पर्यंत लोकांक अवेरनस येता आनी अवेरनस येवन लोकूच स्वताक यूज करपाचें बंद करता। तशेंच मार्केटाच्या आमचे बरोबर मार्केटाची कमिटी आसा, तांणी आमकां फूल सपोर्ट दिला आनी मार्केटा कमिटीन सांगला की तेही ह्योच पोतयो जाता तितल्यो ह्योच पोतयो लोकांक दितले। मॉडेल मडगांव हो प्रोग्राम आमकां इनिशिएटीव करून हाडला। मेन तितून सम्राट क्लबाच्या आदारान हो आमी आख्खे मडगांव मार्केटान मडगांव भर आमी हो करपाक सोदता। जे प्लास्टिकाक लागून जे पोल्यूशन जाता ते बंद जावचें, ताका लागून ह्यो बायोडिग्रेडेबल बॅग्स जी आसा ती आमी आयज मार्केट बरें वाडटले। ते सम्राट क्लबान आनी आमगेलो अध्यक्ष बिजनेस क्लबाचो अध्यक्ष तोवूय आमचे मदीं आसा आनी आमी मागतात लोकां कडेन जे प्लास्टीक फ्री करचे आनी ह्यो बायोडिग्रेडेबल ज्यो आमी वाडटले त्यो आमी सगळे मार्केटान आतां म्हयन्या हे चालूच दवरतले, ते लोकांक कळपाक जाय प्लास्टिका लागून आमी कितले त्रास जाता ते। ह्यो बायोडिग्रेडेबल तुमी आतां सदींच बॅग यूज करचे आनी आमी आतां नेक्स्ट टायम सुद्दां कितें दितले पळय ह्यो बायोडिग्रेडेबल बॅग दितले ते पोल्यूशन फ्री आमकां मडगांव करपाक जाय, मडगांव न्ही आख्खें गोंय करपाक जाय। ताका लागून सगळ्यांनी आमकां लोकांनी आदार दिवचो हेजो आनी सगळे कस्टमराकूय मागता हांव प्लास्टीक तुमी मागचें न्ही कोणा कडेन। आमी म्हणटा प्लास्टीक दवरपाकूच ना, बायोडिग्रेडेबल जाता तितले यूज करचे, हेका लागून सगळ्यांक त्रास जाता। जो आमी हो इनिशिएटीव घेतला ताका लागून सगळे पब्लिकांनी आमकां सपोर्ट करचो हेका। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.